अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गुस्सा और उससे मुरतब होने वाले असरात इंसानी जिस्म के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं गुफ्तगू और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अजीज़ों, गुस्सा एक फितरी अमल है, एक फितरी शय है। हमारी फितरत में अल्लाह ने उसे रखा है। जिस तरीके से हमारा खुश होना, हमारा गमज़दा होना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने हमारी फितरत में रख दिया है, उसी तरीके से अल्लाह ने गुस्से को भी हमारी फितरत में रखा है। लेकिन इस पे तसल्लुत रखना, इस पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा तो हम अपनी अक्ल के ऊपर से तसल्लुत खो देंगे, और अगर अक्ल के ऊपर से तसल्लुत खो देंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि हमको अल्लाह ने इसी अक्ल के ज़रिए से जानवरों पे फजीलत दी है। अगर हम अक्ल पे तसल्लुत नहीं रखेंगे और अक्ल के दामन को छोड़ देंगे तो फिर हम जानवरों की मंजिल में चले जाएंगे। इसी वजह से हदीस मुबारका में इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि मन गलबा अलैहि गज़बुहु व शहवतुहु फहुव फी हय्यिल बहाइम, कि जिसके ऊपर उसका गुस्सा और उसकी शहवात गालिब आ गए तो वो जानवरों की मंजिल में है। लिहाजा ज़रूरी है कि गुस्सा अगरचे हमारी फितरत में है, अल्लाह ने रखा, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने कंट्रोल न रखा तो हम अपनी अक्ल पे तसल्लुत नहीं रख पाएंगे, और इसी अक्ल के ज़रिए से अल्लाह ने जानवरों पे हमें फजीलत दी है। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान अपनी अक्ल पे तसल्लुत रखे, ताकि जिस वजह से अल्लाह ने उसे अशरफुल मखलूकात बनाया है वो उस चीज़ के ऊपर बाकी रह सके। और अजीज़ों, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि अगर इंसान गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो ये जान ले कि वो एक पागल शख्स है। क्योंकि इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं इय्याका वल गज़ब, अपने आप को गुस्से से बचाओ। फ़अव्वलहु जुनूनुन व आखिरुहु नदम, इसलिए बचाओ क्योंकि उसका शुरुआती हिस्सा पागलपन है और आखिर में इंसान को नदामत होती है। लिहाजा मौलाए कायनात ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ और गुस्सा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान अपनी अक्ल के ऊपर से तसल्लुत खो देता है, नहीं, बल्कि एक तरह का पागलपन है जो इंसान के ऊपर गुस्से के आलम में सवार हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि गुस्सा किन वजहों से इंसान को आता है। उनमें से जो वजह बयान की जाती हैं उनमें से एक वजह यह है कि जब आप कोई मकसद रख रहे हों, चाहते हों कि अपने उस मकसद को हासिल कर लें और उसमें कोई माने बन रहा हो, कोई रुकावटें डाल रहा हो, तो इंसान को ऐसे आलम में गुस्सा आ जाता है। उसी तरीके से दूसरी वजह यह है कि जब इंसान अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा दबाव में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहा हो, तो फिर इस सूरत में भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके ऊपर गुस्सा जल्दी हावी हो जाता है। उन्हीं वजूहात में से एक वजह यह भी है कि जब इंसान बीमारी और दूसरी वजहों से लड़ रहा हो और जिसकी बुनियाद पर उसका जिस्म कमज़ोर हो गया हो, तो चूंकि कमज़ोर हो गया है जिस्म उसका, इस सूरत में भी उसके ऊपर गुस्सा हावी होता है, बहुत जल्दी से हावी हो जाता है। और इन तमाम वजहों में जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है, जो अक्सर हमको मुआशरे में भी दिखलाई देता है, वो ये है कि जिन रिश्तेदारों से हमारी तवक्कुआत अच्छी हो और उनके ज़रिए से कोई चीज़ सादिर हो जाए तो हमें बहुत जल्दी से वो बुरा लग जाता है और हमें बहुत जल्दी से उस पर गुस्सा आ जाता है। अब अजीज़ों, हमें ये देखना है कि जो ये वजूहात बयान की गई कि कभी काम के दबाव में, कभी किसी मकसद में कोई चीज़ माने बन रही हो तो उसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। चलिए मान लेते हैं कि इन बयान करदा वजूहात में से किसी एक वजह से हमको गुस्सा आ गया, तो अब हम करें क्या? उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि अगर हमको गुस्सा आ गया इन वजूहात में से, तो उस गुस्से में सिर्फ और सिर्फ हमको ये एक काम करना है कि उस गुस्से के आलम में हमें कोई फैसला नहीं करना है। क्यों फैसला नहीं करना है? क्योंकि फैसला वो आदमी कर सकता है जिसकी अक्ल उसके तसल्लुत में हो, और जब इंसान गुस्से में है तो वो उसका तसल्लुत उसकी अक्ल के ऊपर से खो बैठा है, और जब उसका तसल्लुत उसकी अक्ल के ऊपर नहीं है तब उसके लिए मुनासिब नहीं है कि वो कोई ऐसा फैसला करे कि जिसके बाद उसको
ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو اس عالم میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ڈیسیژن اور فیصلہ نہ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غصہ آ گیا، ہم غصہ ختم کیسے کریں؟ تو اب ضروری ہے کہ اگر ہم کو غصہ ختم کرنا ہے تو جیسے ڈاکٹری یہ کہتی ہے کہ کچھ ایکسرسائز کر لے، لیکن آدمی غصے میں ہے اور پھر اسے ایکسرسائز کی طرف دھیان جانا یعنی سخت ہے سمجھنا اس کا کہ کس طریقے سے، لیکن اس چیز کو حدیث بڑے اچھے سے بیان کر رہی ہے۔ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس۔ جناب رسالت مآب کہتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ آیا اور وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ یعنی بالکل ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے تھے اور غصہ آ گیا تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائیں، اور اگر ہم بیٹھے ہیں غصہ آ گیا تو ضروری ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ تو غصہ ختم کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے یہ کوشش کریں کہ جس کیفیت میں ہے اس کیفیت کو بدل دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے غصہ ختم کرنے کا، ڈاکٹری یہ کہتی ہے کہ ہم الٹی گنتی گننا شروع کر دیں، یعنی 10، 9، 8 اس طرح سے گنتی کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دھیان رکھیں کہ جب بھی کبھی ہمیں غصہ آ جائے تو ہم پہلے سے ہی یہ سوچ کے رکھیں کہ جس وقت ہمارے اعصاب میں تناؤ ہو، ہمیں غصہ آئے، تو اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے تہیہ کر لیں کہ جب بھی ایسی سچویشن آئے گی تو ہم اس سچویشن میں صلوات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے یہاں عراق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑائی کر بیٹھے ہوں تو جو اور افراد ہوتے ہیں ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب صلوات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ اپنے اندر رکھ لیا کہ اگر ہم کو غصہ آ جائے تو ہم صلوات پڑھنے لگیں گے، تو پھر اس صورت میں بھی ہم اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ تیسری اور سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ غصے میں آنے کے بعد جب وہ لمحہ آتا ہے کہ جب ہم غصے میں نہ ہوں تو ہم غور کریں کہ ہمیں کس وجہ سے غصہ آیا۔ کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو غصہ دلا دیتی ہیں؟ تو ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ پہلے سے ہی سمجھ رہے ہوں تاکہ جب کبھی ایسی سچویشن آئے تو آپ کو فوراً یاد آ جائے اور آپ سمجھ سکے کہ ہاں بھی ہم کو غصہ نہیں کرنا ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیں، غصے پہ تسلط رکھنا تاکہ عقل باقی رہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ حدیث جو دوسرے انداز سے پھر اس چیز کو بیان کر رہی ہے وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے، کیونکہ حدیث پھر یہ کہتی ہے کہ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسرعن علی الغضب فیتسلط علیک بالعادہ۔ جناب رسالت مآب کہتے ہیں کہ جلدی سے غصہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے اسی طریقے سے جلدی سے غصے میں آنے کو شروع کر دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا جسم اس چیز کا عادی بن جائے گا، اور جب عادی بن جائے گا تو پھر تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو۔ جس طریقے سے انسان جب پیدا ہوا تھا تو سگریٹ نہیں پیتا تھا، سگریٹ کی اس کو عادت نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے اس کے جسم نے سگریٹ پینے کی عادت کر لی تو اب اسے تعمد چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ غصہ بھی ہے حدیثوں کی نظر میں کہ آپ اس پہ جلدی نہ کرو، یعنی کنٹرول رکھو، فوراً غصہ نہ آئے، وإلا جسم آپ کا عادی ہو جائے گا، اور جب جسم کو عادت ہو جائے گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور جتنا زیادہ یہ حاوی ہوتا جائے گا اتنا زیادہ آپ اپنے عقل کو استعمال نہیں کر پائیں گے، اور اگر عقل کو استعمال نہیں کر پائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کیونکہ انسانی زندگی صرف اسی عقل کی بنیاد پر جانوروں سے افضل ہے، اور اگر ہم نے اپنے عقل کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری زندگی جانوروں کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اب اجازت چاہیں گے، دعاؤں کا طالب حیدر